الله الرحمن الرحیم. نورانی قاعدہ تختی نمبر 6 سبق نمبر 14. تختی نمبر 6 مشق حرکات و تنوین. غین زبر غا، با زبر با، غابا، را زبر را، غبارا، تا دو پیش تن، غبارتن. فا زبر فا، عین زبر ع، فع. لام زبر لا، فعلا. قاف زبر قا، تا زبر تا، قطا. را زبرا، قطارا، تا دو پیش تن، قطارتن. قاف پیش کو، تا زیتی، لام زبر لا، قتیلا. قاف زبر قا، دال زبر دا، قدا. را زبرا، قدارا. قاف پیش کو، را زیری، قوری. حمزہ زبر آ، قوری آ. قاف زبر قا، سین زبر سا، قاسا. میم دو پیش من، قاسمون. کاف زبر کا، با زبر با، کعبہ. دال دو زیر دن، کعبہ دن. کاف پیش کو، تا پیش تو، کوتو. با دو پیش بن، کوتوبون. کاف زبر کا، سین زبر سا، کاسا. با زبر با، کاسبا. کاف زبر کا، فا زبر فا، کافا. را زبرا، کفرا. کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو. واو الف دو زبر ون، کوفو ون. لام پیش لو، با زبر با، لوبا. دال الف دو زبر دن، لوبدن. لام پیش لو، میم زبر ما، لوما. زا زبر زا، لومزا. تا دو زیر تن، لومزتن. لام زبر لا، ها زبر ها، لها. با دو زیر بن، لهبن. میم زبر ما، سین زبر سا، مسا. دال دو زیر دن، مسدن. نون زبر نا، خا زیر خی، نخی. را زبرا، نخیرا. تا دو زبر تن، نخیرتن. واو زبر و، جیم زبر جا، وجا. دال زبر دا، وجدا. واو زبر و، سین زبر سا، وسا. قاف زبر قا،
وسقا واو زبر وا قاف زبر قا وقا با زبر با وقبا واو زبر وا لام زبر لا ولا دال زبر دا ولدا واو زبر وا ها زبر ها وها با زبر با وهبا ها پیش ہو میم زبر ما ہوما زا زبر زا ہومزا تا دو زیر تین ہومزتین ہا پیش ہو دال دو زبر دن ہودن